आं दिनै रिंमानि कारण हायसे आनि मा बारात को 9 तारिख नि सिमी और एडमिट बिनि सार्जारि बो नि पाइखा गे पुला सार्जारि नि परे 5 ताला फेमेल सार्जिकल वार्ड टनि खानि मानो आं दिनै हरत मानि लगी थना एनि फाइमेनि आं 3 ता बो मानो डाइभार चेन्ज खलायै वाशरूम थांगै बनो उनको रेडी खाय आं रको फाके रकमानि परे बो आं तेवैसा वाशरूम थांगा आं माने बाबिओ सारा 3 ता रकम खना आं वाशरूम नि फायै थुपाके कापुर किसा आराम नांमा हायिङै आं उनको थुका है किसा माने आसे बुथुया मोबाइल आनि कुलुक दिगिओ खरपाङो न नाय थु मोबाइल आनि कमाया आनि माइसानि गाय मोबाइल बिन केते किसा बेग नि मोबाइल स्लांका आनि बेग न हंकाइते लाङै पुरो आनि आ बेग बिसिंनि कैसा पार्स कमनो आनि पार्स बिसिङो ते किसा पार्स दङ आजागाव आनि आईडी प्रूफ दङ आधार कार्ड पैन कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड दङ मानि तै गोबां दङाबा आंसो मुइतुखरै कैसा उनकर दङ आरो पार्सि दङ कैसा उनकर तै नायमनि बेग सिकरै आं मानोखाय मा पास्टाव न बेसारि कानगो थाना नांमानि बागै बेसारि मानि परे मा न बेसासि दिदा दिन नगो सराय टिफिन छना मानि नांगो के बानि के मा तंग्रा दि दाउ दतिया सरकारि मानिया नि का मा ससिसा माने आनो बेसारि खानाबो कोनि पास्टा रो निसिमिन बानो रिंगि दंखाना हायपेना आं बेसावै फाया कोता आगानानि मानि गानाव न तोय 3 ता बेड नि परे आं लोगो आरो पेशेंट करि हिनि थमानि या आजागाव इंको मानो रिंगि आं फाया फाइबा आं सकां पार्स न नाख्या के आं पार्स किजिखै आं बाय का आं 3 ता मानो रुदा माने और दाने इंको पार्स न कलां जाखायनै नायबा किजिखै के नाय तला तला नाय तो का आपरुका आं बेग कमा काहनै जतन जे आरने जों जत 3 जना न इंको पेशेंट दङ आजागाव 3 जना पेशेंट नि लगे 3 जना हायनो का कायसा पेशेंट नि लगे तो बरक सिखै काकेनो किसाबो माने अब पेशेंट नि हायनो खादा थुनाय रको खरकता पेशेंट बो 3 जना न आजागाव उनको बे खिखलायजों मानखा कायसा पेशेंट नि तलाव आनि खिखलायजों माने नायमन परे आनि आरो रां दङ रांके 1000 2000 मत आम खिखलां जागैया हायपना आं चिकन पार्स आरो अंका आईडी प्रूफ दं आं मंगलसूत्र कलक खिनै खुलुगै बेगो दायटन माने आबो कायसा तलां जाखा गे आबो तो हायपना गोल्ड या हायपन बरके वान सुकना गोल्ड हेनै न गे आम कायसा तलां जाखा गे आन गानानि बबा एकदम सिं नांलाय जाग न बेट थलाय माने आम माइसानि गाय मोबाइल तलां जाखा ता गानि आजागा दङ क्रेडिट कार्ड मोबाइल Nini mobile talang jaga. Ani mobile talang jaga. Ani mobile kita bego to niya. Nini ketam talang jaga. Ani credit card, ani ID proof, mana credit card. ID dokumen jata. PAN card, ATM card, JR wo tong mana ani perai no tong muda itu. Amot lang jaga kata. Amot lang kata. Portal mana no rang hai jaga buat talang kana. Pas cikon no talang kana. Iya, amu khului ko, amu no pas khului talang kamu no kayak kibi talang kana ta tolawo. Ke rangke ini asal kini keri je tong mani operasi no rangke toro ka rangke aro tong bo ke 500 ba 120 rok tong nas rang nas bo mundu keri ta bono hospital ni authority ni bukhawani ni koi motam tong ma ang hospital ni authority mane obon si sekang ro ko sing saja ka oro barai no mobile lo kamai tong ni ang amno ko nyam somo je sabo oro ni tong abu sing semia government la sab dus mane sing ko complain na thangka angke निजे निजे सतर्क तंग दिन साउके सिंग दो बाहाके बो माहाके आसे सतर्क तंग ना जे पेशेंट नि लगे सितु थुयाबो तो सिनि अलरेडी पेशेंट 20 दिन काय तंग 20 दिन बरगो थुया तो के तंग मै आसे सेफ्टी जगाव से म के मान कमा होके बाहाके माने अरो बुके तंग ना से हामियानि बाकी से फाइ होके अमरो गाम कथा मुसुता जाते आनी तो कमा काटे नेक्स्ट टाइम बुनि रखताय कमा तो जिला बरंनि तो खानाय दङ जे मोबाइल कमाव आनी मथिनि पास मोबाइल रो कमा मोबाइल तो कमाय कारण आं मोबाइल न आलादा बेग नि जगाव दनय या सुमं सानम Ini para kabiang ni आं पारा आं बेले फुला mungke. मं कमला दिबर Usuk bos jarak kamu ni kayak mobile menang to puro admission mani 8 tarik ko kami 8 tarik ko mani chini ke iko 21 tarik ni ate 4:30 ki 5 tarik unde ibo khungwa siango mane bo nai khate 4:30 ro ko hingga bo sabai mobile time ak nai ak nai dai sa bera bo ak nai ro ta patient ni beto pini no mo patient ni no bol bo an pheng ni hingga tei sa bo sabai 5:30 ro ko kaje nai kana ke apna re mobile ko
মোবাইল সাপ্লাই আর নতি কমপ্লেন বলতে রেখা মানে কমপ্লেন হতে পারে থানা ওটা তো কমপ্লেন খাইয়া মোবাইল থানা যে বড় মানুষ নাই খাইয়াটা এবিনি একমাত্র মোবাইল বিনি তাব আরো প্যান কার্ড আরো বহুত টা আবার অসুবিধা ahora tocamos security ra bollo gosa bro tongai no bahai no ta mo security to tongo thik security boro duty thayo duita aitaro ke boro bomba hauti pe ke boro tesa ete 5টা 5:30 bajhe kham bosai nai gya to punya ta boro abon babe mane baren boro kai habai man atero problem jab tan ni wan sumung ta bo au khop ne uklo sabo tum sa to abo to jungbo mutihni jongi me do karon orobo to get sisi camera bo koi inke tolabo sisi camera chu borok security ro borok jebne no honi duty tong ke borok get us to na sabo fiber bo no hedo ba inke borok time bo to to je ekta derta ba je khane borok je person ro to bai kai borok room siang hap inke খরচ হাবাই যতন মুদ্রেনি বা থুবাইও সেমিয়া খরচ কুমাবাখাই নাইনিখাই আর তাম সুদর কামসি কমা খানা প্রায় আং রো আত্তার মধ্যে এডমিশন পেমেন্ট সিমিছে 5টা 6টা কমা খানা ও ওয়ার্ড অফ সিমিছে ani o wara simise ani para ka poro an para ka paya mong kita mo ha mong guys kunju de ma nang o wat man bu wada bo abo hongke CTBS pasta la sakana আজকে 27 তারিখ সকালবেলা 5টার সময় মোবাইল নিয়ে শুয়ে 3টার সময় আমি সোজা গেছিলাম 3টার পর থেকে মোবাইল হইতেছিল তো হসপিটালে আমি আজকে 7 দিন আসি রাত্রে আজকে সকালবেলা মোবাইল নেই কোন জায়গা আসলে আপনারা সার্জিক্যালে আর এই হার্টের পেশেন্টের কোন জায়গা হারাইছে মোবাইলটা এই সেখানে সিটের সঙ্গে শুয়ে আসলাম নিচে এখান থেকে মোবাইলটা নাই কোন হসপিটালে জিবি হসপিটাল কোন জায়গা এটা তো মাতে ট্রমা সেন্টার উপরে না নিচে উপরে 5তলা কোন সময় হারাইছে এই 5টার থেকে মোবাইল হইতাছিল সকালে পুরো 5টা লাস্ট কয়টার সময় আপনি মোবাইল 5টার সময় উঠছি ওই তাদের পড়াশোনা জল বিস্কিট খাওয়ার লেগে উঠে দি মোবাইলটা নেই এখানে সিকিউরিটি নাই সিকিউরিটি তো আয়া দেখছি না এখানে আপনারা কোনো কমপ্লেইন দিছেন হ্যাঁ কমপ্লেইন করছেন হ্যাঁ কমপ্লেইন করছি বলতে তারা আমরা অর্ডার তারা জিজ্ঞাসা করতেছে অনেকে কইতাছে মোবাইল দিতেছে না কিন্তু ওয়ার্ডে নাই সিকিউরিটি নাই সিকিউরিটি আসলে তো অনেক আর নার্সরা আছে নার্সরা তো কইতাছে যে অর্ডার তারাই এমন করে নার্স জিজ্ঞাসা হ্যাঁ জিজ্ঞাসি কি করে না তারা কইতাছে ওয়ার্ডের তারা সিকিউরিটি এমন করতো না ওই নার্স ওয়ার্ডের তারা এমন করে মানে ওয়ার্ডে যারা আছে তারাই এটা ওয়ার্ডে যারা থাকে তারাই বলে এমন করে আপনার নাম কি মুন্না বনি বাড়ি কোন জায়গা বাড়ি অরুন্ধতিনগর 5 নম্বর কে ভর্তি কে আছে আমার হাজবেন্ড আজকে অপারেশন হইল কতদিন ধরে আছেন এখানে 7-8 দিন আপনার ওয়ার্ডে কতজনের এরকম মোবাইল হারিয়েছে 3 জনের অন্তত তাইনের আমার আরেকজনের শুনছি 3 জনের নাই 3 জন আজকে 3 জন